ke na hamma khani hinga janti ni panjano janani naika hampano tabo tin bus kango hai na hai kine borom guna sam muduran ko mongo हम निबस कंगो नाइटॉप भाईये थोड़ा घरे बाहर सभी करना है ini je pada waktu punya orang sakra terisa saleno belai kau banyak orang dalam lewat ini mau hai isu ini kalai bangsa ini je sosial muni pandang ang tahu sampai daripada itu tinggal sampai
Koinai jatuh berapa bisa asugui ini bangsa di pandara nanya di bagi sini pandara jangan pasang pencerai koinai sini ini oh pandani Preparatory Committee Chairman Sini Sar Projalal Devorma Bono Koinai Pandau Prayai Bini Sini Nuri Atsukari Bagai Bono Tini Pandari Ini Sapapoti Bono Bini Sini Nuri Atsukari Bagai Sando Koito Belai Habai Sando Boni Gagulal Sini Koinai Ini Pandari guest, tentang ini parti IPF ini presiden, ekor supremo, sana MC Dekor mana Koinai, Pandau Hayai bin Sini Mului Asuna dibagi. Boni Agama Sini Pupagra, Haito Molamo, Jotro Sini Takuk Coba Koinai, Sini volunteer Solo Koinai. Bini kali kesawit orang yakni galawa, bawa tahu fatwa. Angkoi naik sini di Pandari, daru lagi sini Rafi Matajak, Salman Devorma, Chairman sini Parti IPF Advisory Committee Chairman Salman Devorma naik bini sini mulai atau ini di asuk saya asukan dibagi. Boleh agak Faisal Pajak, sini Sar Hariran Devorma, sini ex-CMT di sini, mereka sini IPF ini advisory board member, orang apa ini sini mulai asukan di Faisal. Jatuh nama yang Pak sini Sar semua orang dengan bagai Faisal. Boleh tunggu sini Thai Pajak, sini Parti IPF ini General Secretary
Kayaknya tabukni ipasati bolongi mantri sini sarnebar kumar jomati anawa bini sini menglebai bini aksud kaya aksudan bagai angko isabo. Boleh para Thailand dagar sini Bodoland Territorial Council ni Revenue de Forest ni Executive Member sini Ranjit Bosowatari Bonobo Koinai ini ni Pandalam Masalahnya tadi Faisal Fajar Ranjit Bosowatari juga मैं बधाई देना चाहता हूँ और इसको आमंत्रित करता हूँ मंच के बढ़ने के लिए बोले पड़े तो पवित्र बोडो MCL Bodoland Territorial Council Asami Bobo Thailand बोले पड़े कोई नहीं Lukko Janashakti Party ni Sini Khoroksa Adam Urupam Kor ini Faizak Bonaman koy nai Bini Sini Menglui Asuk Thailand bagai Boleh pada tonggo Sinar Paiman Dadak Sini Borong Guna Sindu Guna Jomatia Presiden IWFP Borong Guna Jumbo Koinai Sini Dangsau Pai Bini Sini Mengliwai Asuk Nani Bagai Pada Badi Boleh pada Sinar Paisak Sini Borong Guna Saya Ogurus Reforma Bonobo Bini Sini Mengliwai Asuk Nani Bagai Koinau dalam mereka hamil, boleh pada tempat ini, Youth IBF ini, Presiden Borong Guna Donald Pranowo, Bini Sini Mengliwai Bini Asuk Nani Bagai Singkoi Jawa. Boleh pada sini Tripura Pangkra Godong ni Presiden Borong Guna Sar Suresh Koloy. Bonobo Pai Sini Dangsau Asuk Nani Bagai Koiharo Tripura Pangkra Godong ni Borong Guna Suresh Koloy. Boleh pada koinai Sini Atishani Presiden Borong Guna Akhlak Jamatia Bonobo Sini Dangsau Pai Bini Sini Mengliwai Bini Asuk Nani Bagai Angko Ihoro Sini Akhlak Jamatia Atishani Presiden boleh IMWU di Presiden Borong Guna Mitai Deborma Bonobo Koyo Bini Sini Mengliwai Bini Asuk Nani Bagai boleh pada sini Buba Kerani Je Nahatung Kiprani Sini Leader Songamau Faita Mohiri Kenaka Borok Faita Kaisang Borong Mama Asuk Nai Tabu Koinai Sini Volunteer Sokro Sini Rishariwai Sumborok Borong Dewi Nanai Sini ini ni Hansani Marini Pandau Paiman Gagak Sini Okra Doktor, Sini Leader Sugo, Sini Tabu Khoroksa Kai Rishariwai Borok Jeng Borong Riwai Rishabai Borong Renai Khoroksa Koinai Sini Borong Menang SGS Mongol Deborma Cerita Mongol Koinai Bobo Dangsau Pai Sini Mengliwai Asuk Nani Bagai Eko Koinai punya sini ini ni Pandane Asuk Sangna Borong Riwai Sing Borong Rishariwai Borong Renai Jatuh nama bisa apa korban yang bagi kau
tes hak aja. Tabu korasa korupsi satu nana, singkorong riwui, singkorong sebagai asak sungai, yang mana? Ay, foka kok. आया क्या इसके नहीं था ये फोटो फोकस करिए मैनुअल फोकस करिए मैनुअल फाइनल लिंक फोकस अब भैया Apa pernah nang no? Brightness capai mana? Bang lagi. Sini narwai roko, borong riflu, sing kisah borong ke sini ya pak koma bay, sing borong wilayahnya. Maharaja sini Maharaja sampai ke double yang pak Robi langsung naik ke double asum atau mulai double asum double ini berpunai pesan nanya pesan angke sini asum punya Allah problem naik sini bukan ada pajak sehingga receipt kerja sini MLA Syarif Syam pada receipt kerja ibu tangga sehingga ini sini buka kerana sing langsung ke tangga आप लोग बुबागरा को वेलकम करता है बुबागरा को नारियल के मंच पे आने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ ini akan adanya secara pribadi Pangga kali kita mengkaji apa lagi bukan kerana senjata juga bukan kerana ini itu saya apinan kali kantau हमारे महाराजा बता चुके हैं कि हम सब दिल से हमारे महाराज को स्वागत करते हैं और अपने आसन पर विराजमान होने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्रांतीयस को कि हमारे महाराज को रिक्शा के द्वारा सम्मान और स्वागत किया जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे प्रांतीयस को हमारे महाराज को रिक्शा के द्वारा सम्मान प्रदान किया जाए। मैं कहूंगा इस मंच के आगे जो बैठे हुए लोग हैं सभी जोरदार तालियों के साथ और एक बार हमारे महाराज को स्वागत कीजिए क्योंकि ये थानसा का खराव है। ये थानसा का खराव हमारी कृपा जाति को मुक्ति देगा।
हमारी त्रिपुरा जाति की जो सपना है उसको पूरा करेगा। इसलिए और एक बार हमारे माँ के लिए जोरदार तालियां, MC साहब के लिए जोरदार तालियां, नरेंद्र कुमार साहब जी के लिए जोरदार तालियां और इस मंच पे इस प्रोग्राम पे आए हुए हमारे अतिथियों के लिए जोरदार तालियां कीजिए साथियों। धन्यवाद। Ang Koinai, ini Ciri Tiprani leaders, Borong Gunang Cipta Deborma, Sini Sar Cipta Koinai, Pakai ini Sini Munggawi Atungan Ibagai Borong Koinai Jabo. Borong Gunang Cipta Deborma, Ciri Tiprani leaders, Borong Koinai, Ciri dan Sahabat Hai Atungan Ibagai. Tabuk ini और थानसानी मारिना सेंगेरिया बागै कोइनाई तिनी पार्टी आईपीएपी सुप्रीमो सारे एनसी देवर्मा पे तिनी तिप्रामो थानी चेयरमैन बोरम गुरांग महाराजा प्रदीप किशोर देवर्मा मानिकरा कोइनाई तेपी लगे जतनन कोइनाई
Jotono koi nai. Hello. Jotono koi nai. Bisa asuk dari bagai. Tabuk angkoi nai. Sini di Prabothani leader sini Sir Sri Damde Pormano. Dang sawo kawai bini sini mungioi. Bini asuk theo asuk dari bagai. Buni pore koi nai sini Saratul Turayot IPFPD Advisory Committee ni Chairman Boram Gran Balaram Deborba Bonobo Dangsau Khaye Bini Sri Murui Asukhanan Asunani Bagai Koizo Tabuk sini jora thangrang ani abani bagai sini panda cengsinai sini volunteer sono koinai dang sawo achuk jaya phano sini MLA pe IPFP ni Vice President AGS pe di Prabothani joto leadership Bornachung khoroksa ke khum ya thari borona lamsokai abo tolawa chini volunteer sono koinai apnanaro salugui thanani bagai tabuk khaidi chung
koinai ini Hansani Mari Pandani preparatory committee ni convener Ketua Parti IPP ni AGS Boram Genang Jitendra Bermana koinai ini welcome speech Ketua Lamsok Mung ni Kok Narendra ni bagai angnono koidao Halo. Jatana diberkahan. Jatana diberkahan. Belai-belai kena hambai. Kini IPP tadi promothani. Hansani kharani bising tui. Je pandalu sonjajaka. O pandani tifan. Hai ka pandani preparatory committee chairman. Borongana Madong. Rajal Berma. Bona belai-belai kena hambai Mario. Teba hambai lo cini parti presiden. Bang Langsat. Tai cini parti general secretary. Tai basina Paimandar Pajak cini dynamic leaders. Kejam leaders. Cini Bang Langsat Halinath Berma. Cini Borma bo. Khako Pemain Lamsogo. Teba especially. मैं और इस मंच की ओर से और इस प्रिपरेटरी कमेटी की तरफ से हमारे आज के इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे महाराज श्री श्री प्रदीप किशोर मानिक देवबर्मन जी को मैं अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस तरह के मंच में आपको आपकी जो जनता है बहुत कम ही देखने को मिलता है इसलिए मैं स्पेशली आपको भी बहुत बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं और हमारे बीच आए हुए सभी हमारी सम्मानित अतिथि असम राज्य के पीटीसी की एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री रंजीत बासुमती जी और उनके साथ आए हुए उनकी सहेली पवित्र गुरु जी को भी मैं तहदील से स्वागत करता हूं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आके इस कार्यक्रम की शुरुआत को बढ़ाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं बोले बोले तीन नियोपान लोग साइमनी जो तो फाइनल इमाम फनी साक्ष रहे आनी खजनी ताकुत मुखो तीप्र लेना हमजा में जो तो तीप्र सदो फनी बरो नर नबर बेले के हम भाई मारो तीन सातुम कुतुम जरानी ओबो रथाया बनी बागई फांचनी खरंग बाई बाक्सा के फाइले बनी बागई बोले बागई नाम बागई ईश्वरी थानियो श्रीमैया फरो फाइदानी थान थानियो मुसा दरमन के बंगल तरीके कहान तरीके थाननी बागई ताकुत्रा बोले बिचिम साइमानो आई पेतनी नहानु फांचनी नहानु आई पेतनी नहानु रथाया बनी नहानु आई पेतनी सनु कोताल हस्ते दीपालेन ताकुत्रा सिंह साइमन का लाइट हंगर जराओ कुमार में बोलो आईपीपी विरुद्ध पक्ष समनी थांचन सुबैनानी बारे चक्रण तक लेमनी सिंह साओ आईपीपी और दीपालेन थाले किविका नेता कुचा आंबिसी को कोलक सागा बाथरूम में सनानी दिनी थंगाय ए आईपीपी दीपालेन थाले किविका हिमानी ताक्सा जरा ताकुचा बाजार कुमार में नैतिक नहीं क्या वो बाजार आईपीपी दीपालेन थाल वो बाजार आईपीपी दीपालेन पाइजा था नुतुबुई माइन लेता कुचाओ नरक जतन नावी नाचिकी नहीं दी वो बाजार दीपालेन थालिमान वो बाजार दीपालेन पाइजरी मनुआय दीपालेन शामिल बनी कैशन लामा दफा कैशन लामा एक थाजा ini kutapung लिखान ताकुचाओ बोले वाले अंते कबल पक्षालिया महाराष्ट्र के प्यार और मोहब्बत के साथ आईपीएफपी की न्याय और नैतिकता के रास्ते पे आज एक हो पाए हैं इसी एकता की लड़ाई को लड़के हम लोग अपने लोगों को ये जो सूचित पीड़ित अपने अधिकारों से वंचित लोग जो पीपला जाती है इनके अधिकारों को हम हासिल करेंगे यही हमारा संकल्प होना चाहिए और हम यही संकल्प करते हैं पीपलालैंड दादियों से इस्लाम नहीं ताकुचा बंगाली हंकशा बातों के पक्ष लोग है कि बातों को बचाने मुझे
Anjuk jalani togla kharang sisawi phaikia chini dafa ei dakho bufang lunangai mapanja khumar napal sahari raja ikona jigi thanchani mari asaja ketal phuma chiri chiri ta kebengi koti uitini dafanyari ngoinen tabuchong ei dafanyari ngoi kemo ta kebengi thanchani kharang basai thaimani jagao bani bani nusim jatna samai tani nam khada IPF ini nahanno Supremo barang barang sida permani dipalen Maharaja ni Hamzah membagi tini kuthalai kaisha tini panda kotor omonang sarani mutumu kuthaja kharamai blokeng dipalen batini mangkeng cini gapap yang jatiden jatana kurumbai ka jatana hambai balik ke hambai ini preparatory committee ni convener Bang Landite Devarma Junokok knatok tekok kaham salka mani bagai. Now I would like to request Executive Member Bodoland Territorial Council Mr. Ranjit Basumatari to say something about our unity or Khansa. Honorable Chairman of this grand historical Mahasabha of the Kokpura community, Promka, Feilano. Actually, I'm very happy today that after a long year back, I come to meet our brothers in Tripura. Before it, for the freedom of the Borok land and sacrificing their life. And I know the heart of the Borok people, those who are inside the jungle yet. So I, on behalf of the Bodoland and also Borok land, have requested our brothers and sisters, those who are in the jungle, my dear brothers, my dear sisters, leaders of the Borok community, I am not happy that I cannot speak Hindi also, even I cannot speak Borok also. If you permit me, then I will, or I may speak in Assamese or Borok. Assamese to ভাল পৰা বুজি পাইছে না সবদি ঠিক আছে মই বি নাগামী চলত অলপ লগাই কিনি আছামিছে হি ক'ব Unity is the strength. আমি সব জানিছে আমি খান বড় কমিউনিটি আমি খান বড় nation have been living 7,000 years back. Since 7,000 years back. Amar Maharaja Azimi Ami Khan Logote Thakise. Amar Borok community, Dimasa community, Deuri, Rapha, Garo, Mes people of Nepal, Boro people of Lower Bhutan,
সব মিলিকিনি আমি বড় কমিউনিটি হয়েছে হলে কি আমি আমার হিস্ট্রিক্যাল আমার পলিটিক্যাল আমার ইকোনমিক রাইডার করা আমি দূরতে থাকিবলৈ হয়েছে আমি জানো আমি হিস্ট্রিক্যালি আটাইতকে পুৰণি এটা জাতি যি জাতি ৭,০০০ বছৰ এইখন মাটিত থাকি পেলাই আমি মাটিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈছো আমি জানো আমাৰ মহাৰাষ্ট্ৰজিও আমাৰ এইখন এৰিয়াত আছে কিন্তু আমি আমাৰ ৰাজসিংহাসন হেৰাব লগা হৈছে কাৰণটো হ'ল we are not united আমি যদি ইউনিটি নহয় আমি কেতিয়াও আমাৰ অধিকাৰ আমাৰ প্ৰাপ্য বিচাৰি কেতিয়াও নাপাম আমি যদি একগোট নহওঁ আমাৰ মাজত যদি পাৰ্থক্য থাকে কোনোৱে যদি নিজকে বড়ো বুলি কৈ লয় কোনোৱে ডিমাচা কৈ লয় কোনোৱে বড়ো বুলি কৈ লয় আৰু অহংকাৰ ভাৱে যদি নিজে নিজৰ কথা চিন্তা কৰে মই এটা কথা আপোনালোকক স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছো আমি যিমান হাজাৰ বছৰ বড়োলেণ্ড ডিমাচালেণ্ড আৰু ৰাভালেণ্ড নিবিচাৰো কিয় কেতিয়াও আমি লেণ্ড নাপাম সেই গতিকে শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ মই এটা কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো যেতিয়া ব্ৰিটিছে ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু ভাৰতৰ ৰাজত্ব কৰি আছিল ব্ৰিটিছসকল সদায় ডিভাইড এণ্ড ৰুলে কৰিছিল কি পলিচি কৰিছিল 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ আগত আমি ভাৰতীয় মানুহে বুজি পোৱা নাছিল আমাৰ ব্ৰিটিছসকলে কিয় তেনেকৈ কৰিছে বুলি আমি ভাবিছিলো ব্ৰিটিছসকলে আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আমাৰ মাটিৰ অধিকাৰ আমাৰ অৰ্থনৈতিক অধিকাৰৰ পৰা আমাক বঞ্চিত কৰিব নেকি বুলি কিন্তু আমি যেতিয়া ইউনাইটেড হলো ব্ৰিটিছে 1947 চনৰ 15 আগষ্টত আমাক এৰি গুচি যাব লগা বাধ্যত পৰিল আমি নোৱাৰিলে ৰাইজ আকৌ আমাৰ অধিকাৰটো পাবলৈ আমাৰ মাটিৰ অধিকাৰ আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ অৰ্থনৈতিক অধিকাৰটো আমি পাবলৈ আজি আমি বড়োসকল ৰাভাসকল গাৰো আৰু অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠী যিসকলে বংশৰ সকলো আইডেন্টিটি ক্ৰাইচিছত পৰিছে আমি সকলোৱে জানো আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে আমাৰ মহাৰাজে খুব ভালকে জানে লোৱাৰ ভূটানত থকা বড়োসকল আজি নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰীতি নীতি পাহৰি গৈছে নেপালত থকা আমাৰ বড়ো বংশসকল নিজৰ মেচ ভাষাটো পাহৰি গৈছে আৰু নিজৰ কালচাৰো পাহৰি গৈছে তেওঁলোকে আজি নেপালী ভাষা কৈ নিজকে বড়ো বুলি চিনাকি দিয়ে গতিকে আমিও ত্ৰিপুৰাত থাকি পেলাই যি ত্ৰিপুৰা আমাৰ মাতৃয় দেশ যি ত্ৰিপুৰাত আমি হাজাৰ বছৰ বসবাস কৰি আহিছো সেই ত্ৰিপুৰাত থাকি পেলাই আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰীতি নীতিক আমি পাহৰি যাম নেকি বা আমাক কোনোবাই পাহৰিবলৈ বাধ্য কৰাবলৈ বিচাৰিছে নেকি গতিকে আমি সকলোৱে সজাগ হ'ব লাগিব আমি সজাগ হ'ব লাগিব যেনেকৈ
বড়োলেণ্ড থকা বড়োসকল, ৰাভা হাছঙত থকা ৰাভা বড়োসকল, ডিমাচা ভাইসকল, লালুং দেউৰী বৰ্মন আৰু অন্যান্য বৰবংশৰ মানুহসকল আজিৰ দিনত একগোট হ'বলৈ বিচাৰিছে। ফলা কৰিব লাগিব যে আমাৰ এই ত্ৰিপুৰীলেণ্ডত থকা সকলো জাতীয় সংগঠন ইনক্লুডিং দ্য ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন, সকলো ৰাজনৈতিক পাৰ্টি একগোট হৈ পেলাই জাতি সেৱা কৰিবলৈ ওলাই আহিছে। আৰু এইটোৱে সুন্দৰ সুযোগ জাতীয় ৰক্ষাৰ কাৰণে। আমি যদি কাৰোবাৰ কান্ধত হাত দি পেলাই গুচি যাবলৈ বা খোজকাঢ়ি যাবলৈ বিচাৰে, ইয়াৰ গৈ নিজ আৰু থাকিব কি? ৰাজনৈতিক মেৰ ভাগত সোমাই পেলাই আমাৰ বহুতো ৰাজনৈতিক লিডাৰসকলে নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰীতি নীতি কথাও পাহৰি গৈছে। ত্ৰিপুৰাত মই ধৰিব পাৰিছো আমাৰ বহুতো ত্ৰিপুৰী ভাইসকল আছে যিসকল নিজৰ মাক আমা বুলি ক'ব নাজানে, আপা বুলি ক'ব নাজানে। খুব দুৰ্ভাগ্যজনক। কাৰণটো হ'ল আমাক কিছুমানে প্ৰেছাৰ কৰিছে, আমাৰ ভাষা, আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ ৰীতি নীতি শেষ কৰিব বিচাৰিছে, ইকনমিকেলি সাপ্ৰেছ কৰিছে, এক্সপ্লইট কৰিছে, পলিটিকেলি অপ্ৰেছ কৰিছে। গতিকে আমি ইউনাইটেড হোৱাৰ সময় আহি পৰিছে। মই বেছি কথা ক'ব নিবিচাৰো। মই এজন বড়োবংশৰ এজন বড়ো মানুহ হৈ পেলাই এটা কথা ভাৰত চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো। নেশ্যনেল পলিটিকেল পাৰ্টি বিলাকক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো, আমাক বড়োসকলক, ৰাভাসকলক, তিৱাসকলক, ডিমাচা, কাৰ্বি আৰু গাৰোসকলক নিজৰ পলিটিকেল অধিকাৰ, নিজৰ অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ আৰু আমাৰ ভাষাক ঘূৰাই দিয়ক। মই সেইটো ক'বলৈ বিচৰা নাই যে আমি ভাৰতৰ সংবিধানৰ এগেইনষ্টত যাম। আমি সকলোৱে ভাৰতীয়, কিন্তু ভাৰতত থাকি আমাৰ ভাষা, সংস্কৃতি, ৰীতি নীতি জীয়াই থকাৰ অধিকাৰটো আমাক দিবই লাগিব। আৰু সেইটো দিবই লাগিব বুলি ক'লে নহ'ব। আমাৰ বড়ো ভাইসকলক মই অনুৰোধ কৰিছো, আমি সকলোৱে ইউনাইট হ'ব লাগিব। আজি যিটো ইউনাইট হৈছে, সেইটো ইউনাইট হোৱাটো যেতিয়ালৈকে বড়োলেণ্ড নাপায় তেতিয়ালৈকে থাকক, এইখিনি অনুৰোধ কৰি মোৰ ছুটি বক্তব্য সকলোকে মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা জনাই সামৰণি কৰিছো। ধন্যবাদ। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रणदीप बासुमतारी जी को। अब मैं आमंत्रित करता हूँ पहले के चिंतापुर जिन्हें पार्टी के जनरल सेक्रेटरी वरुण सालमेवार कुमार जमाती आने भी सिंह जिन्हें नाम कुमारी को खेल में नारायण सामने बेला लेके जाएगा काम नहीं आप दे Direction Orang Prime Minister Modi ji, Amit Shah ji, JP Nada Dino, Tili Khora Nosen, Tili Khora Ek Narwai, Bulban Koinai, Jotono, Ali Long Loge, Yoksama, our smart Sharai. We won here at the Berlin Mountain. We won! We won! We won! We won! Hambai, dale hambai. Kini 24 तारीख Februari
2021 Chile kaisa lai kuma physical day semhamano boleh bagi jebak tono bekas rangjak han phaijak tongthong laijak Pujana tele Chino mass gathering और जिन्हें चेयरमैन बातें फान चिन्मोल मरांग बदलाव देवरमा केचि फाइल माले फेंके चले पार्टी आईपीपी के प्रेसिडेंट चिन्होकरा एनसी देवरमा तेई बजे चल और फाइल माले फेंके चले सब चीज़ खातुक था चिन्ह बुआ करा Kodar Kishore Deborma, Chairman Ibrahani, Echinoro, Budulan the Final of Finai, Executive Member Ranjit Bosumadari, Tekuli Pal, Echino Final of Finai, Advocate Chairman Norilla Deborma, Tiliborunam Horna Deborma, Tili Yutne. Dulu Tripura, Tejok turun angku Mongolia, pernah belai hambai maru. Selesai maru, 2009, 5 तारीख मार्च, sematra 24 জন player, til khumul, noai odikar emotion, IPD party, pisau pemkau. मात्र 24 জন তিনি এনসি দেববর্মার নেতৃত্বে 2009 বছর তিনি ইমাম তিনি ওয়ানসমা তিনি প্রসারণ মুক্তির নাবাদে তিনি 2009 খুমুলুং নয় অধিকার কনফারেন্স লাগে जों दा आईपीएफनि थाखाय जों वानसखौ नाया मात्र ट्रफि जन जिल्ला कमिटि आईपीएफनि आसे जों बर' बानायनाय ताव जिल्ला एजुकेटिभ बडि प्राय 70 जन बर' दं जोंनि मेम्बारशिप प्राय 2.5 लाखनि दं डिफेन्स कमिटि सारा देशआव दिनै 34टा 34 डिफेन्स कमिटि दं दिनै অঞ্চল কমিটি 500টা গাঁও দিনে রিজার্ভ কমিটি প্রাইমারি কমিটি প্রায় 2000 এর উপর যেমন সময় তিনি 11 বছর মাথাব 11 বছর বয়স তিনি আইপিডি পার্টি उसके बाद में ही जवान हो गया पाको बुखरो संसाई मारो तीन तीन इतिहास के दिन 70 बছর जन बुझे बाने जाते बुझे तोरा नुजाते बुझे केसेम जों मा दंगै तीन वानसोन जों खामु जारमाया बेबादिनो तीन महाराजनि চেষ্টা পাই তিনি এমসি ডেভেলপমেন্টের চেষ্টা পাই जों मुखा তিনি थानसालि बयार United we stand divided we fall bagi bagi aku bukan awan sobo kini di bulan dabi जों mana ni kasu itu Sini Borolog, sini Hawa Tongoi, sini Raja Tongoi, Jung, Kokor di balik Jung, Muman Makayu, Kokor Sabi, Kokor Makrenai, Jung, Adol Makayu, Muman Makayu. Sini Hawa Tongoi Jung, Kamoro Kandi, Kamoro Makanai Jung, Dari Makayu. Tebusan, senang lama kaya ni, lama mas ramai, semua nak ni.
tangi ini, oleh tangi ini, kemudian mati. Lalu jika hamba nunai, jika hamba nunai, kemudian mati. Mesti kita bukan dapat dunia. Awan sama, asal kemudian kaimani, cikon bagai, apa kejen, momen kainan lap. Jadi kita tahu, di perayaan kasih, aku boleh jadi kainan lap aku bukan. Boleh wansago, kejen kansa, dirham bagai. Murat boleh kisah bahaya, semua pan berbeza, semua yang paksa aku panja, angkat aku, besi dia belajar, tidak dibelajar macam lain. Tidak pan raka, tidak Quran, tidak pan, di luar pusaka. I know. The people of this country, people of India, the leaders of India should realize, should understand the pain and agony of Indian people of Tripura. For the last 70 years, we were deprived of our basic rights. We were deprived of education, we are deprived of our land, we are deprived of political power, we are deprived of our social justice. Therefore, I believe the right time, right situation, that we should fight together to achieve our goal, to achieve our target. Boleh bagai, agama sarai, oleh pak sarai, kibalan mania, gerak kibalan mania. Seluruh berkano, simbol berano, durbol kayu. Panglima yang lain, sahabat sarai, semahin, sempuluh ini. Semua itu ada example. Seluruh Mizoram, ekor Mizoram baru kembali, district council kembali, district council boleh mangka, Inan Beduri, UT boleh berbarau, state mangka. Mizoram state, asal mereka buat kembali, Inan district council kembali, Lord Dong netrite, berat saga, sudah state marnai, tidak bisa. तुम राज्य खाई मर गए बड़ा मन का एक ही मेरा भैया मेरा एबीसी का उन्नीस का उन्नीस दमनी बोले कदम का बड़ा टेटल काउंसिल डॉक्टर निकोल रॉय उलेन संगवा बोले में बड़ा बड़ा फाइट लेगा जिन मेरा केंद्र केनी नुमा अतीत इतिहास में रिकॉर्ड सभा किया ini और गैलरी में ini सभा छोड़े ब्रदर देवर्मा पार्टी प्रेसिडेंट माननीय एमसी देवर्मा जनरल सेक्रेटरी नेबाद এবং নতুন আগত তিনি পার্টিও ফাইনাল তিনি রাজধানী বংশধর প্রদীপ কিশোর দেববর্মা এবং বিনীত আসাম থেকে আগত রঞ্জিত বসুমতারি রেভিনিউ মিনিস্টার আর অন্যান্য এই আম বিশেষালী সময় কম আন এগুলো অনেক সারাই দেবো आं संक्षेपे कब थाना संक्षेपे कब थाना थाने तारापुर आमने बीसी पॉइंट बीसी तथ्य देमी तो जरूर संभव आं साने पूजा आं सानायो चीनी त्रिपुरा साबुन थे धर्मनगर यां सुनामरा बसुनगर थे जलपाइगुड़ी ओ बिसिङाव चीनी त्रिपुरा राज्य
जों अफिसिङाव 1967 থেকে जों प्रथम जों एडिसि एलेका दाबि खालामो आरो शासनखौ बोसोर गरितो आइनि सेस पॉइंट जों एडिसि एलेका माखा 1968 1968-69 एडिसि एलेका एप्रुव সেদিন যদি তিনি থেকে 50 বছর আগে সেদিন যদি তিন যুব সমিতির পরবর্তী নেতারা তিনি যদি সংগ্রাম হয় এডিসি এলাকার সীমা নাগিয়ে মতে তিনি 50 বছর পরে এডিসি এলাকানি নাটক নাটক যেমন তিনি জেলা পরিষদ নেতা হইল সিপিএম কংগ্রেস যত जों जरा फरसाब चिनी जों अरा तिप्रलेन हयो नोंफोरना थबो तिप्रलेन सेदिन जुदि एडिसियारि माइ माटे सेदिन जुदि एरिया मामल माइ जाते কোনো সময় ট্রাইবাল বখর হিসাবে আন্দোলন খালি না রাখো সে কখনো না আন্দোলন খালি রো তিনি আপনারা কেন তাবো जों অনেকে ন এডিসি এলাকা সিকনসা अमर त्रिपुरा जगमिया त्रिपुरा ले नंगमिया जों जरा आरपीटी खाइरो दाबी खाइरो जों साका अंगै मानो आंगै त्रिपुरा एडिसि एलाका चिकननापा आबा हाय उदाहरण भारतबर्ष को मातंगे पन्डिचेरी राज्य दक्षिण तामिलनाडु दक्षिण गला कन्याकुमारी उत्तर अंशे से ছোট্ট पन्डिचेरी राज्य आयतन 491 किलोमीटर 491 वर्ग किलोमीटर चीन एडिसि आयतन 7,132 किलोमीटर पन्डिचेरी हाय 10 राज्य में तामिल त्रिपुरा एडिसि एलाका चिकननापा भूल যারা চিন্তা খায় ধরনের কনসেপশন সাংঘাতিক ভুল চিনিসানি তথ্য দেবো কাজে তথ্য বাইরে টিপক ছাড়াইয়া কাজে ত্রিপুরালেনের বিরুদ্ধে আরো অনেক ভাগ প্রতিবাদী ভাগ ত্রিপুরা আন্দোলন বিরুদ্ধে ভাগের ও তারপর বলছিল 10 বছর 12 বছর ত্রিপুরালেন দাবি খালি থাকতে वांसा मुसलमान अन्य कोन जाति त्रिपुरालेननि माथे बर्जने लखनाय भाजा गैयाखौ साबा बाजारो निजिनि जाति काका दिया काका তোলা त्रिपुरा दिया त्रिपुरा दे दाबिके বন্ধ করা এই হলো এই রাজ্যের নীতি কাজে এই সমস্ত ভোগামি সারা রাজনৈতিক দল বিচারে লক্ষণের বড় ভুল ধীরে ধীরে মানবে তোমার জনগণ কর্ম ইয়াকারে তোমার The people are deserting them. Those who making everybody politics. বরং শেষে তোমার কাজে তিনি আইনি ও সরি হাইয়া ফানো ang tinibasa ko sa mga isa ko mas. Kaya kasi ko, eh Tibralan dami mo, Benia, mo Benia, সংবিধান বিরোধীরা, mo গণতন্ত্র বিরোধীরা, সম্পূর্ণ সংবিধান সম্মত দাবি ছিলেন ত্রিপুরালেন ভারতের সংবিধানে 3 নম্বর ধারায় পরিষ্কার লেখা ছিল যে কোনো ছোট রাজ্য আর একজন বিষ্ণুমতির ছোট গোষ্ঠী বরং যদি নিজের থামিয়ে পাওয়া যায় আলাদা পৃথক রাজ্য না দিকে বর্ণমার নাই ও সংবিধান ও সংবিধান শিক্ষিয়া 1950 সনে আয়োজন সংবিধান করে থাকা সেই সংবিধান মূল লেখা দেব কাজে সংবিধান বিরোধীরা গণতন্ত্রের বিরোধী মূল আচরণ করে তাহলে আমাদের সশস্ত্র সংগ্রাম সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে বিশ্বাস চাইয়া তিনি ত্রিপুরালেন ঠাই নিয়ে তিনি ত্রিপুরালেন ঠাই নাই জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণ ঠিক
জনগণের একটা ভোটভঙ্গি ভারতের কোন সরকার এমন করে যে তিনি দাবি না বন্ধ খাই গেলার মতো যেমন করে সব থেকে ভারতবর্ষ তাদের এই সমস্যা আনতে গেছে রিপোর্টের পক্ষ সামনে নরম ওরা কংগ্রেস সরকার ফাইটা সিপিএম ফাইটা 35 বছর রাষ্ট্র ফাইটা খাই পুরো থাকবা প্রাইভেট ডেভেলপমেন্ট দুর্গম এলাকায় রাস্তা দাও পানি জল দাও মশারি দাও ম্যালেরিয়া ওষুধপত্র দাও আরটি দাও স্কুল দাও রাস্তা বানিয়ে দাও তাদের ঘর বানিয়ে দাও প্রত্যেকটা সরকার কেটে দাও এখনো স্যার আপনি বিজেপি সরকার এদিকে ট্রাইবেলের অন্যভাবে তাদের দাবির মুখটা ঘুরে দেওয়ার জন্য এখনো চেষ্টা করছে প্রাইভেটের ভালো করে তাদের ছেড়ে দাও ডেভেলপমেন্ট করো চাকরি করো কিন্তু বন্ধুগণ চাকরি ঘর বাড়ি লামা মামারি আবার এই জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা নেই আবার বসিয়া আবার চিনি জাতীয় রক্ষা নেই একজন ইঞ্জিনিয়ার খা বল সর একজন ডাক্তার খা তিনি বিরোধীয় একজন কলেজ সহ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার অনেকে এমএস শিক্ষা অনেকে পিএইচডি খাইছে ডক্টর ডিগ্রি রাখা আর ডক্টর ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ার বাই ভাইরাল ইমান সব খাইবার কাজ করিয়া ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে সুপারভাইজার করে বন্ধুগণ বলেছে অনেক আশ্রিত আনি দেবো আনি দেবো এমএ পাস বহু তিনি সাইকেল মেয়ে কত সাইকেল রাখা আরো বাকি বাইরে ওয়াটসঅ্যাপ ফ্যামিলি যারা অন্ধ্রপ্রদেশ বাইরে থেকে আগত বিদেশি বর্ণ খাই মানায় না কাশুই মানায় কাশুই মায় ধ্বংস অনিবার্য সরকারের কেন্দ্রীয় সরকারি পরিকল্পনা ট্রাইবেলের উন্নত তারা করে তাদেরকে উন্নত করো ধনী ভাড়াও কিন্তু 1% কি আছে 1% কি আছে 1% আছে আস্তে আস্তে বহিরাগত এই ত্রিপুরাকে আনাছে কোনাছে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঢুকে সংখ্যা বৃদ্ধি করে ফেলেছে আর আমরা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেল খুব খুশি ওই এমপি সাংসদ এমপি মোহন ত্রিপুরার লেখা আমি শুনেছি মাঝে মাঝে আমি শুনে টিভিতে দেখি রেবড়ি মোহনবা আজকে একটি ভুল বিভ্রান্ত চালাচ্ছে ত্রিপুরা লেন পাবে বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে রেবড়ি তুমি এখনো মায়ের বুকের দুধ খাও রেবড়ি তুমি এখনো খামাগুড়ি দাও নটা ওখানে বাপু দেবো এরকম করলে আমি দেখো ভগবান আবো কারো খানো খুব শুরু দেবো প্রথম সে রাজনীতি হরিনাথ দেব মা এনসি দেব মা মেলার তোমাদের সীতা দেবের মতো বয়স তোমার এখন হয়নি জানিয়ে দিলাম আমি ওই সাবরম অঞ্চলে ত্রিপুরাটের অঞ্চলে গিয়ে গেছে টাকা নাও খাও মাংস খাও মদ খাও মাংস মদ খাইয়ে কি বিদেশিদের বিতরণ করা যায় বিদেশের বাজার দেওয়া যায় বন্ধুগণ জনসংখ্যা এই জনসংখ্যা তত্ত্ব আমাদের লোক স্বীকৃত হয়ে উঠবে যে জাতির জনসংখ্যা বেশি তার শক্তি বেশি যে জাতির জনসংখ্যা কম সে ধ্বংস হবে অনিবার্য এইটা মনে রাখবে সংখ্যা বিপজ্জনক নাম্বার ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস that number will explain who is the tribal existence in Tripura. Tripura রাজ্যে এই নাম্বার এই সংখ্যা আবার ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার কথা নিয়ে বলবেন ভুল নয় তথ্য নয় ধারণা সমস্ত ভুল সংখ্যা সত্য নবী যে সংখ্যা বেশি সেই জয়ী হবে কাজে ত্রিপুরা রাজ্যে রক্ষা খাইতে আর কোনো উপায় নাই
একমাত্র ত্রিপুরাল্যান্ড এডিসি একাডিসিমো ত্রিপুরাল্যান্ড মার্কেটের বাইরে বরকেশিত হইয়া সেটা কমই থাকে বরং আস্তে আস্তে লামামারও নাই আমার মুখস্থ হয়ে সংখ্যা নাম মুখস্থ হয়ে অল্পজাতির সংখ্যা জনজাতির সংখ্যা নন ট্রাইবেলের সংখ্যা ট্রাইবেলের সংখ্যা নরম হিসাব হয়ে বন্ধু কাজে আপনি সেইটা না কাজে অমূল্য সাধারণ নরম আপনি রিজিয়ে রাখছি যারা ত্রিপুরা আন্দোলনের ত্রিপুরা নিয়ে আন্দোলন ভাজনের বরং বরং তোমার থামে যায় নরম একত্র কমবে তিনি সামনে এডিসি নির্বাচন নয় 23 সরকারে যে কোনো প্রকারে এডিসি এলাকার দখল মাথা নেয় এবং মান্ডার হেসে পক্ষে নারকেলের চিন্তে সরবরাহ করে সরে বলে বছরে প্রযুক্তি প্রবলেম মশায় কি প্রবলেম আনিলেন কি প্রবলেম আনহান এই প্রযুক্ত ছেলে মেয়ে স্কুল ছাত্র পড়েছিলেন যত অবসর নয় অপ্রতিভা নয় নবসামরণ থাকবে কিভাবে যতন রাস্তায় আমি অনুরোধ খেলায় আইন খবর শেষ করতে Belaya Bacili Sharno, Bini, Nakugoli Kok, Chili Piskango, Shaikol Mani Bagli, Au Kupino, Doctor, Engineer, Officer Mabai, Father Hari Painer of the Guru Dioka Shuibaya, Sim Hansa Mabase, Chili Topano Matanganai, our Chili Sal Chili Piskango Special. साथियों, आप हमारे बीच अपने प्रजा को संदेश देने के लिए हमारे राज्य के महाराजा जिनको आज की इस घड़ी को वर्षों से हमें इंतजार था, वो इंतजार खत्म हो चुका है। इसलिए मैं हमारे महाराज को आमंत्रित करता हूं माइक पे कि आप आए और खानसा की खरन को अपनी प्रजा को संदेश के रूप में दे। धन्यवाद। वो प्रजा नहीं है, ये प्रजा नहीं है, ये तीव्रासा है। इनको प्रजा मत बोलिए, ये तीव्रासा है। बुबागरा भी पहला तीव्रासा है, आंगो पहला तीव्रासा, उलो आंगो बागरा, ये पूरा तीव्रासा है। यहाँ में कोई प्रजा नहीं है। सबसे पहले बोडोलैंड से हमारे गेस्ट रंजीत असमक्री जी, उनके साथ उनके जो मेन है हमारे आईपीटी के लीडर गुरुंगनाम एनसी देवर्मा, आईपीएफटी प्रेसिडेंट मिनिस्टर गुरुंगनाम एनसी देवर्मा, जनरल सेक्रेटरी मिनिस्टर मेरा प्यारा मेवा जमातिया, यहाँ में मंगल है, यहाँ में हमारे एमएलएज है, धनंजय है, बलराम है, बहुत लोग हैं, सपना है, आगोर बाबू है, सब लोग, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज बुबागरा यहाँ में आया है, कोई लंबा भाषण देने के लिए नहीं आया है, पीपरासा से बात करने आया है। ढांचा, एकता, यूनिटी, पिछले 2 साल से 3 साल से बुबागरा बोल रहा था पुइला जाति उलो पार्टी।
क्यों? क्योंकि जब पुला जाति उलो पार्टी होगा, ढांचा होगा। आज इस मंच में पार्टी नहीं है, सिर्फ पिपरासा है, ढांचा हुआ है। लेकिन आज भी बुबागरा अपील करना चाहता है विजय बाबू, विजय राघव को, पता कन्या को कि आप भी आइए और हमारे संग एक ही मंच में आइए, क्योंकि हमको एडीसी जीतना है। ग्रेटर पिपरालैंड के लिए ढांचा होना पड़ेगा। मैं अनुरोध करता हूं विजय राघव को, मैं अनुरोध करता हूं पताल कन्या को। आज विजय राघव भी एक ही बात बोल रहा है, पताल कन्या भी एक ही बात बोल रहा है, एमसी देववर्मा, मेवर कुमार जमतिया, बुबागरा सब एक ही बात बोल रहा है। आज हमको पिपरालैंड, ग्रेटर पिपरालैंड चाहिए, पिपरासा के लिए चाहिए। और यहां में बहुत लोग पूछेंगे कि बुबागरा यहां में क्यों आया, लेकिन यहां में एक मीटर नहीं है, उनका भी नाम लेना बहुत जरूरी है। यहां में चित्तरंजन देववर्मा, पिपरालैंड स्टेट पार्टी, बुद्ध बाबू आईपीएफ की तिपराहा, उन्होंने अपना पार्टी को बंद किया और तिपरा में वो आज मर्ज हुए, क्योंकि उनको भी ढांचा चाहिए था। आज चित्तो बाबू और बुद्ध बाबू के लिए भी एक जोर से हाथ दिया जाए, वो भी तिपरासा के लिए काम कर रहे हैं। अनिमेश देववर्मा आए, अनिमेश देववर्मा का स्पीच तो सब जानता है, क्या जवाब दिया है विभूति को, सब लोग जानते हैं। उनको भी एक बड़ा हाथ दीजिए प्लीज। आज ढांचा का जरूरी है, क्योंकि 70 साल से ये हां में, इस हां में हमारा पिपरासा को हमें नीचे किया गया है। क्यों? क्योंकि ढांचा खुले, एक को देववर्मा, एक को जमतिया, एक को प्रू, एक को दरलोंग, एक को रियांग, एक को उच्चोय करके पिपरासा दफा को बांटा। लेकिन अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, क्योंकि पिपरासा बदल गया है, पिपरासा समझ चुका है। 2019 में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हुआ, एक्ट पास हुआ, मैं भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, मेरे ऊपर भी दबाव आया, कहा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अपनी विरुद्ध जानना, वोट बैंक पॉलिटिक्स हमें खोले, महाराजा आपने कुछ बोलन ना। हमने 2 मिनट में अपना पद से रिजाइन किया, क्योंकि बुबागरा पिपरासा के लिए कंप्रोमाइज नहीं करेगा, नहीं करेगा। उसके बाद जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, यही में मानववाड़ी में हम लोग ने सब मिलकर, उसमें वृषकेतु था, उसमें पता कन्या था, बुबागरा था, हम सब ने मिलकर सिटीजनशिप, विजय राघव था, सब ने मिलकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हमने बोला। पिछले 2 साल से मैं काम कर रहा हूं कि ढांचा हो। आज ग्रेटर पिपरालैंड का मतलब क्या? बुबागरा बोलना चाहता है कि जो भी पिपरासा एडीसी से बाहर है, वो सबको भी ग्रेटर पिपरालैंड में लाकर बुबागरा ग्रेटर पिपरालैंड करेगा। मैं जिंदा हूं तो मैं ग्रेटर पिपरालैंड करूंगा। हमारे पिपरासा लोग हैं, हाईलाकांडी में है, वहां में एसपी सर्टिफिकेट नहीं मिलता, बुबागरा उनको देगा एक संघ होकर। आज जमपुर में कोई लोग बोलता है ग्रेटर मिजोरम में हम लोग ग्रेटर पिपरालैंड कर सकते हैं, अगर वो लोग ग्रेटर मिजोरम जमपुर में मांगते हैं तो। हमको किसी के खिलाफ नहीं करना है, हम अपने पिपरासा दफा को डेवलप करना चाहते हैं।
ये ग्रेटर त्रिपुरालैंड, अभयनगर, नंदनगर, बनमालीपुर, कृष्णपुर में भी जो त्रिपुरासा है उनको लेकर रखेगा। आज एनसी बाबू यहां में है। बहुत लोग चाहते थे त्रिपुरा और आईपीएफटी का ढांचा नहीं है, बहुत लोग चाहते, लेकिन मैं सल्यूट करता हूं एमसी देवर्मा मेवाड़ का कि आज कुमुलु में उन्होंने अपना मंत्री के बारे में नहीं सोचा, इन्होंने अपना मंत्री के बारे में नहीं सोचा, राष्ट्रपति के बारे में नहीं सोचा, इन्होंने त्रिपुरासा के बारे में पहले सोचा। बड़े न हम भाई आज जो मुआवजा बोल रहा था, राष्ट्रपति, पावर, मंत्री, पूरा जिंदगी आपका नहीं रहेगा, त्रिपुरासा बन के आइए। और आज इन्होंने सैक्रिफाइस किया है। सब लोग एमसी वर्मा और मेवाड़ कुमार खबतिया पे भी उन्होंने अपना मंत्री के बारे में नहीं सोचा है, उन्होंने त्रिपुरासा के बारे में सोचा है। वेरी नो हम भाई, थैंक यू। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये जो एक दो लोग हैं जो अपने त्रिपुरासा दफा के बारे में बोलते हैं, रेवती त्रिपुरा, उन्हीं महाराजा वीरभद्र देवन्ने उन्हीं त्रिपुरा भालो चाय ना के जगह छिलो, वो उसका डायलॉग है 0+0=0। रेवती, आप वीर विक्रम का नाती से बात कर रहा है, हमको आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। प्रद्योत विक्रम क्यों जानता है कि अगर आज वीर विक्रम होता तो वो भी वीर विक्रम भी त्रिपुरासा के साथ होता। ये डायलॉग हमको मत बोलो। 0+0 कितना आवाज आ गया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आप, आपने मेवाड़ और मंगल ने ठीक बोला, ठीक हो सका मंगल, ठीक हो सका। आपने एनसी और मेवाड़ को मंत्री नहीं बनाया है, वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने बनाया है। आप एमपी है, आप जाके पार्लियामेंट में बात करो। क्या किया आपने? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब पास हुआ, जब सीएए पास हुआ, नागालैंड का एमपी गारंटी लिया कि नागालैंड में सीएए नहीं होगा, तो वोट किया। मणिपुर का एमपी दिल्ली का सरकार से गारंटी लिया कि सीएए मणिपुर में नहीं होगा, वोट किया। मिजोरम का एमपी दिल्ली से गारंटी लिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मिजोरम में लागू होवे ना, ठीक है, वोट करो। सिक्किम में एमपी गारंटी लिए थे सिक्किम में सिटीजनशिप एक्ट लागू होवे ना, वोट करो, ठीक है। त्रिपुरा का रेवती ने क्या किया? 1 इंच का गारंटी भी नहीं लिया, वोट कर दिया। आप हमको बोलता है त्रिपुरासा क्या है? आप गंडोत्रिसा में जाकर 15 त्रिपुरासा को लेकर आप मीटिंग करता है और बाकी तो बोलता है कि हम लीडर है। एक त्रिपुरासा उसके मीटिंग में नहीं जाएगा। आप हमको गारंटी देके बोलो। पहले सवाल पूछो, आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्यों पास किया? ये हमारा त्रिपुरासा के हित में है। आज एक डॉक्टर है आगरतला में, उसने सीए के खिलाफ फेसबुक में कुछ लिखा, उसका नौकरी चला गया। वो बीमारी है, वो त्रिपुरासा के लिए बोला। आप त्रिपुरासा होकर आपने हम लोग के लिए कुछ नहीं। क्यों? दिल्ली इतना बड़ा हो गया है। दिल्ली के बारे में बोलना चाहता हूं। श्यामा चरण त्रिपुरा 1982-83 वो दिल्ली गया। दिल्ली में अगरतला में एक नारा था, अशोक भट्टाचार्य रक्त দিব एडीसी দিব না।
श्यामा चरण त्रिपुरा दिल्ली गया, इंदिरा गांधी से साइन करके लेके आया, एडीसी मिला। 1987-88 बहुत लोग निपेन चक्रवर्ती, सुधीर बाबू, অনেকজন ছিল পিএনবি অ্যাকর্ড। না না না, উনি তো উগ্রপন্থী, ওরা সবাই অ্যাকর্ড করেন না। विजय रामफल, अनंत देव वर्मा दिल्ली गया, राजीव गांधी के साथ अकॉर्ड साइन हुआ, हो गया। 2019 ब्लू এই জায়গাতে সবাই বলেছিল এই ন্যাশনাল পার্টি ब्लू ने मिजोरम, अरे ब्लू को मिजोरम जाने दीजिए, उन्हीं तो ত্রিপুরাতে থাকবেন না। कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम সবাই বলেছিল। प्रज्वल विक्रम मानी के पेपर में आकर गया दिल्ली, आज ब्लू का अकॉर्ड साइन हुआ है, आज ब्लू त्रिपुरा में है। क्यों? क्योंकि उस दिन त्रिपुरा, जमतिया, चाकमा, उच्चोय, दार्लोंग, देवबर्मा, त्रिपुरा, रूपिनी, पूरा 19 त्रिपुरा सा दफा एक आवाज में बोला, एक आवाज में बोला कि ब्लू भी त्रिपुरा का है, ब्लू को त्रिपुरा में रहना पड़ेगा। फंसा हुआ, और जब ये फंसा हुआ हमको मिला। तो मेरा बाबू एमसी बाबू बुबागरा अनुरोध करता है, अगर पहला में बात करने से कुछ नहीं मिलेगा, हम लोग एक होकर दिल्ली जाएंगे, बेटा त्रिपुरालैंड दिल्ली से लेके आएंगे। यहाँ में कोई सुनने वाला नहीं है। दिल्ली में मुख्य प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि 70 साल से त्रिपुरा सा को ऐसा कुचला गया है, त्रिपुरा सा को, कि आज मौका आ गया है कि आप अगर हमारे बारे में चिंता करते हैं, अगर आपने सीए पास किया जिसमें मिजोरम नहीं है, सीए में अरुणाचल, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर नहीं है, लेकिन त्रिपुरा जिसने पहले से इतने शरणार्थी को रखा, 1950 से आज तक रखते गए, आपने सीए फिर से हमको दिया। ये हमारे साथ अन्याय हुआ है, ये अन्याय को आपको बदलना पड़ेगा। तो अनुरोध है एमसी बाबू से, मेवाड़ बाबू से, सबसे त्रिपुरा से कि ये बात अब अगरतला में नहीं होना चाहिए, ये दिल्ली में होना चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन त्रिपुरालैंड, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन त्रिपुरालैंड, और कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हमको एक रहना है। और त्रिपुरा सा को बुबागरा एक ही बात बोलना चाहता है, त्रिपुरा सा को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, खांचा नहीं रहेगा। कोई आएगा, हमारा गुरुंगा महाराज ने बोला है, कोई आके छुप देगा आपको, कोई रंग देगा, कोई बोलेगा आपकी तो देवबर्मा उन्हीं जमतिया, आपकी तो हिंदू उन्हीं मुसलमान, हमें मुसलमान के विरुद्ध नहीं, हमें बांग्लादेश के विरुद्ध नहीं, हमें सबारे पक्षे सঙ্গে আছে। लेकिन ये लोग लीडर लोग आके আপনি তো জমতিয়া, আমি তো রিয়াং, আপনি तो देवबर्मा, उन्हीं तो कोले, ये भावे हम लोग को डिवाइड करना चाहता है। आप लोग उनका रंग लो, वो रंग उनका माँ बाप का नहीं है, वो आपका रंग है, रंग लो। लेकिन जब वोटिंग का टाइम आएगा तो आंचलिक पार्टी को, हमारा त्रिपुरा सा लोगों को आप वोट करो। एडीसी को बुबागरा पूरा त्रिपुरा सा दफा कैप्चर करेगा। तो बोलना चाहता है रेवती लुंग बुबागरा नो सिरिया को क्या बोल रहे हैं? इतना दम है तो जाकर दिल्ली में त्रिपुरा सा के बारे में बोलो। यहाँ में 15-20 आदमी के सामने रेवती के लिए तो अपना मंगल ही काफी है, 2 मिनट में हल्का कर देगा। आखिर में
I want to tell something to the people in English. जो बाहर से मीडिया आए हैं, we are not against any community. We are against a culture where we are being subjugated. हमारा कम्युनिटी को subjugate किया गया है. We are not against Hindus. We are not against Muslims. The CAA was passed with an eye on castigating one religious community. We are not against Muslims. We are not against Bengalis. We are not against Manipuris. We are not against Nepalis. We are not against Adivasis. We are for everyone. But if I speak for my community, that does not make me a communal individual. I am speaking as a proud Tiprasa. Anggo Puila Tiprasa. Uno Anggo Babra. दलाई नो हम भाई धन्यवाद. एक बात मैं बोलने वाला हूँ. Tiprasa हम लोग बोलिए आई क्लब पर. Tiprasa. जी बाबू कुछ नहीं खाया, चाकू वगैरह कुछ नहीं खाया, पेट खाली. Tiprasa. खड़ा होके बोलो, खड़ा होके. वो अगरतला में वो एमपी सुन रहा है. Tiprasa. और जो एजी बाबू भाई, एजी बाबू भी आ रहा है. जतो यात्री सबै दो थोड़ा इंग्लिश में भी हो जाए ऑकमिया को क्या You want to say English? Tiprasa 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 दलाई में हम बात धन्यवाद खुलूं था. दलाई हम दलाई sini Bupagana. We are very thankful to our Bupagana. Bupagana ने बोला कि आप हम हेलो एक होकर एडिशन लड़ना है. क्या बता प्लीज. हम लोग एडिशन लड़ना है और एडिशन जीतना है. ये बुबागा ने बोला. अकॉर्डिंग टू मी ये एडिसी इलेक्शन लड़ने का जरूरत नहीं है. ये एडिसी का आज का आखिरी रिजल्ट है और हम लोग अभी विजय उत्सव मना रहा है. Kami kaya sini NCSR kok bari ako tabok sini sekarang kok bari mai sini IPP ni presiden Rekod Supremo KRNC kok bari bagai deja to lok angsak ni lok lok koi nai tes rapsa patha gemni sar bishi kok kolom ale gulak norma jatona pai jao. ini kotor banget. Lokum tanda, orang Haragi Purani, Dharmanagor, Lombrai, Kian Sabrum, Joto Dagari, orang Kutulai, Madhya Padai, Joto Kaku, Buku, Maro, Saro, Sikilakarai, Jotono, Kabu Kayu Paipaya, Hambai, Kaikolo Mangaparo. Ini orang, Komulugo, Kiri Party, Indigenous Peoples from Tripura, Comfortable IPFT, Kai, Tripura, Purnogobe, Tripura, Indigenous People,
Regional Alliance by Hanta Kayui, Kobongja, Mo Otomal Kumpangani, Managan Kawakoki, Kai Manja Paikya, Kini Boro Regional Council, BTC ने मानवनाम executive member kay pilih logo song मानवनाम Rondi Bosu Bagari kay pilih logo song orang macam kaya pilih radio ni jodoh nilai okra pilih MLA ketam, kay mo kumulong ba edisi mo ketam tiga gitu member, tidak dah hoirat, kay mana payah, kay jodoh diselai, maniga naik, cipula ini buka gerak, bawa tahu cipula ni bawa maniga chairman, kay mana payah. Kini parti ini, eksekutif komisi ini Manurang Chairman, kini Manurang General Secretary, Vice President Rock, Assistant General Secretary Rock, jodoh MLA, jodoh BSN Chairman, jodoh Village Committee ini Chairman, Member Rock, kini District Committee ini jodoh Adong Rock, Division Committee ini jodoh Adong Rock, kay Akal Sapari jodoh Til Somorthok, kay Kiprani jodoh Netitro, kay Sodasyo Rock, kini mo kasa, kini Tripurawo, jadi movement, jadi आंदोलन आवो kini naik bungawo kita katakan kayoi kita naik bungani bulayo awak sebatu tahu awak apa ini dibuane polis dopa benar kore agami parliamennya lebih besar এটা উত্থাপন করে পাস করে আইনে পরিণত করার জন্য আমরা এই মহাসমাবেশকে কেন্দ্র সরকারের কাছে আহ্বান জানাই। এখন বকুলক yung জাতিসত্ত্বাও কাছানারে তিনি অস্তিত্ব রক্ষাখানারে আওয়ান বাগাই নাগো হা awan bagai nanggo tibolen, dada tibolen, awan bagai nanggo tibolen saya bagai, bini doktor nangmani sumani, awan dua juga kayaknya. Aku bukuro, yung risk kayaknya dok, yung dulu mau kasih kesal sana ni, mau kasih kesal sana ni hakai. dalam tangan hakai it nanggo, semen nanggo, rod nanggo, susu nanggo, apa dibor happy kaje, ni kita. Ekor boleh? Atau ni atau kamu nak apa? Ni jodoh, juga macam tu, ini juga macam tu, kamera juga macam tu, mana juga macam tu. Tahu? Ini sih no. Ini yang aku tuh tahu. Ini dibuatkan bagian kamar panjang, dan bagian bawah panjang. Awak tinggal dari tujuan awak, otak sami, sorkari sami tinggal di mana. Awak bagaimana? Saya edisi reaction, tahu awak arbon saga, mia putar cariga, saya nopoka, karena soal ini juga mo state election ni komison. Edisi ni mo tadi punya kali lain, kali jun oleh agen orang kamar orang kaya
kabar lo kebal ya ulo tang lomo di sini di Patuni di Saudi Arabia campaign korodor aku buku masa ya bisa khabata kumoksa kayai takare jadi ibu di Purane ode kumulu ode di sini council aku kita kurang umur sebagai jadi kami seharusnya belajar utara aku buku lo ini dia kau boleh tunggu ini mul kongha आगे त्रिपुरानी उन्नीस दफा जनगोष्ठी बिरसातनो सुरक्षा सुरक्षा मानदंड এই সুরক্ষা ধ্যানের বদলে দাম খাই আয়তো মেনে কৌশল প্রয়োগ করে দাম খাই দিলাম অতিথির সাথে সুরক্ষা খাইবার এবং আগামী দিনে অতি প্রভু বিনি যে রাষ্ট্রপতি দেশত পট পরিবর্তন আজ আগো তুমি ভাইকে আন্দাজ করে অত বড় বঙ্গই তাই বসে পরিদিনের পর তিন ভাইবার আবনো তুমি তাইলে যদি নাসিব পাই তুমি নাইও আগামী এই যে ইলেকশন ও ইলেকশন তুমি যে কোনো ভাবে হোক না কেন তুমি শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হয় ও ইলেকশন তুমি কপড়াই বাংলায় ও সময় তিনি ওরা ভাই নাই বা পাড়া যে দৌড়ায় যদি সময় যত ধারিব ও সময় কম বিহরণ আয় অরুণ দিলাই যত অনুভবটা আমরা Balai-balai ke hamai sini Presiden Sarno Cendra tu nibus kaman angkuman ikaw ngaringan ibagay Pwede ka sini panda Sini niyo panda ni Chairman Borong Minusar